Seli domba irana ala ka sanwara irana akaira ambe kenemana akaira ambe la kasura ambe herela kasuranga jamana be lafiala kasuran kelen na be hamina no yalendo ala ko kan kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o la horoma koson premier ministre docteur Shogel Kokala Meiga ako dakurunya fladron de be affaire ayo donner danoye Umar Sidi Sangoye nya barake nyogonye chien donga nye mabo kede nana kana akakuma la se dakurunya fla kuma te janya ka daka nambora ya fenye jamana kuntigi yake Mali kono ya anka tan senjo ubeka du kono fenye jamana indeme akanyetala abina ti jo ubeka du kono de kama antena kuma ujanya aubo haketo akaba fe kaminyini abadenke Umar Hamadun Diko fe ani filidabo Sisoko Bonson ani uje nyogon fenye PSP tout Mali kono foka na sebila kaba nyinu fe bi dombarka mayna anga ya fa nyogon ma anga kelenya badenya ani nyogon deme ango de sinsi ani nyogon che ale koni nana du kono ni du denya de ka ya fa nyini bawfe ka ya fa nyini fawfe ka ya fa nyini abara ke nyogon fe politique straka ani jamana jo straka kadaka biye ya fa donye biye karama donye biye nyogon bolomina donye biye mim tunkera kunu jugumana anga nyinoko anga here nyini kata nyefe biyo donye okuma premier ministre nanano nakande ante kuma janya ko ka fa bela jele au sambe shitigi yala na folotigi yala dentigi yala badentigi yala sini kene ani la banko nyuma kono ala ko kanye oui on a folie là et en tant que premier ministre chef du gouvernement Yaninga démarche indamne yen sera président là. Naam. Ko Mali kono. Naam. Bafo histoire contemporaine, Mali histoire contemporaine. C'est-à-dire Mali be indépendance kele damne. Fo kasoro fo kanabi. Naam. Ma baw minu wati dola Mali histoire contemporaine kono kumana yo seke Malien togola Allah akbar nambe Mali kurajo fangata angara sunu be boyoromina ko nambe Mali kurajo fanga miri an bokolola an dambeu an sinsinen do feminu ka anga diana tigala ka mini korole o kore ma baw minu kumana Mali togola Malion togola korole o bafu ku Sudaneu we sewa ke ulu togola Mali kona ali Mali koka we acte posé Malion togola Sudaneu togola we Malion be ka histoire do wallahi o histoire ankanga be assumer ako cheba minu tara no ye an faw ni an moke minu ye Mali tutige
k'a ta indépendance la ka na bi la ko a ka kan a y'a ma wajibi ye olu ye baara min kɛ faso in ye ka a bila anw ɲɛ an k'o lakodɔn u ye an hakili ka t'o la an k'an sinsin o kan kabini indépendance kɛlɛ kun bɛ sen na yanni an ka se indépendance yɛrɛ kɛlɛ dɔ kɛra kabini indépendance kɛlɛ bɛ sen na fo ka na se an y'a sɔrɔ waati min n b'a fɔ o de ma l'histoire contemporaine du Mali. Mali gafew minnu ye kɔsayina gafew ye k'a ta Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ daminɛ waati min ka na san bɛ don min na i ko bi cɛbaw ni musoba minnu yera o kɛlɛ la minnu y'u jɔ jeniyɔrɔ fin o kɛlɛw la a ka bonyamasegin b'olu de ma bi. donc o histoire in naamu an kan ka assumer totalement o gafe ninnu o koba minnu kɛra n'an ka cɛbaw ni musobaw y'o kɛ an kan k'an jɔ a jɔyɔrɔ fa k'an jɔ a kɔrɔ k'a assumer. historiens ni politiciens ka kuma bɛ yen o ye kuma wɛrɛ ye. politique mɔgɔw ani histoire sɛbɛnbagaw n'o ye fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ olu sɛbɛnbagaw olu ka kumaw o ye kuma wɛrɛ ye. mais an bɛ min kɛ au nom de l'état malien o ye ka histoire in assumer. nka olu bɛna min kɛ bi n'o ye ka jamana yɛrɛ tɔgɔ la ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka cɛba minnu ko fɔra nin ye ma histoire contemporaine cɛbaw an'a musobaw u ka ko kɛlenw olu jamana olu b'u jɔ a kɔrɔ k'a assumer k'a kɛ u yɛrɛ ta ye. donc o la i tɛ se k'o fɔ n'i ma fili Dabo Sisoko ani Amadu Diko n'u jɛɲɔgɔn kuma fɔ. o n'i ko i b'o kuma fɔ i tɛ se k'o kuma fɔ n'i ma an fa Amadu Diko ani an fa fili Dabo Sisoko an'u jɛɲɔgɔnw i tɛ se k'o kuma fɔ n'i m'olu tɔgɔ fɔ. donc n nana o foli de la bi. n nana o foli de la ka bɔ ɲɛda o. o foli de filɛ nin ye premier ministre da ka hakili jigin kɛ ka taa olu la ka taa sibila kɛ ka taa u ma u ye min kɛ jamana ye fana k'a jira k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi u b'a ladɔn k'a lakodɔn k'a kɛ fana i n'a fɔ olu yɛrɛ de y'a kɛ ka d'a kan minnu y'a kɛ olu dɔw don Mali histoire contemporaine kɔnɔ. initiative wɛrɛ bɛ gouvernement la o bɛ na kɔfɛ mais o y'a daminɛnen de. ko wɛrɛw bɛ gouvernement hakilina la ka na a tɛ mɛn. mais n'i ye premier pas de an ye premier pas de fɔ. i ye senɲɛ fɔlɔ dalen de ye k'a jira k'a fɔ fadenya tɛ yen badenya de bɛ yen senminɛ tɛ yen bolominɛ de bɛ yen kɛlɛ tɛ yen ɲɔgɔn minɛ de bɛ yen yafaɲɔgɔnma de bɛ yen. n nan'o de la hakɛto b'a la. a nan'o de la hakɛto b'a la. nous remercions en mon nom, au nom de tout le PSP, au nom de toute la famille Diko et toute la famille Sisoko, nous remercions le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. A ye tɛgɛrɛ fɔ a ye. A ye tɛgɛrɛ fɔ. Monsieur le ministre Umar Hamadoun Diko ko k'a fɔ bi sɔgɔmada in na k'u nisɔndiyalen u sewalen de ye u balimakɛ n'u badenkɛ bisimila Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga k'u b'a fɔ k'a barikada. Il vient de poser un geste historique. A bɔra ka taama min kɛ ka na yan. Mémorable. Ko nin bɛ sɛbɛn Mali gafew la. En son nom. Ko ka taa Mali kɛ min ye. En son nom, au nom du chef de l'État, au nom de l'État tout entier. Ale yɛrɛ tɔgɔ la en tant que Premier ministre jamanakuntigi tɔgɔ la n'o ye colonel Assimi Goïta ye ani gouvernement bɛɛ tɔgɔ la ka wuli ka na badenya sira in taama k'a bɛ sɛbɛn Mali gafew la. Parce que c'est avec la connaissance de l'histoire. Parce que a y'a dɔn cɛ min don a y'i miiri Mali kunun de la. Que l'on prépare l'avenir. Ani Mali sini kan ka taa cogo min. Nous ne pouvons que s'en féliciter. Parce que le Mali Koura ne peut pas se poser sur du mensonge. Ça ne peut se faire que sur la vérité. Sur toute la vérité et rien que la vérité. Surtout, il est bien parti pour cela. Nous en sommes honorés. Et le geste qu'il a posé aujourd'hui, et ce qu'il vient de dire, ce sont des paroles de rassemblement. Il faut qu'il continue à le faire.
Nous, le PSP, nous allons l'accompagner dans ce sens-là. Parce que le Mali ne se fera que dans l'union des cœurs et des esprits. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre. Merci pour hier. Nos relations sont des relations d'origine. Ce sont des relations historiques. Ce sont des relations d'honneur et de dignité. Et c'est cette flamme qu'il continue à tenir. Que Dieu l'aide dans ce sens. Au nom du parti, au nom des familles Fili Dabo Sissoko, au nom des familles Amadou Diko, nous avons prévu un mouton pour le Premier ministre. Comme veut la coutume. Comme veut la coutume. Ngadembal Ofaga. Monsieur le Premier ministre, nous sommes des anciens. Là, c'est le bélier. Voilà. Nous sommes des anciens et nous usons des usages et des coutumes anciennes. Ceci est pour vous. La famille Fili Dabo, Iba fo Premier ministre kaka kanifembe kakanife min kabonin be ala ka deme ala ka deme ala ka deme Yusufu an jeyti اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما اللهم اني اسالك يا الله يا الله يا اله الاولين والاخرين بالقول الذي قلته في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك فأنت شرح لي صدري بالاسم الذي شرحت به صدري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام يا مؤمن يا مهيمن اللهم آمين الله يا الله يا الله اللهم آمين وودعنا عنك وزرك يا وزر من لا وزر له اللهم آمين فقلت استغفروا ربكم اللهم آمين هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله اللهم آمين ذو القوة المتين إنا فتحنا لك فتحا مبينا النصر من الله وفتح اللهم آمين بشر المؤمنين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين